जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु संतोष कुमार दास आपण मानव मोर चैनल महर्षि एस्ट्रो एंड वास्तु रिसर्च स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु, गत 7 मास होगा मु व्यक्तिगत समस्या वीडियो अपलोड कर पारे जहाँ भी जाओ आज पुणी आपण मान भल पाइबा एवं विश्वास मत पुणी थे उत्साहित कर नुआ नुआ वीडियो सब बन अपलोड करने। दर्शक बंधु 2025 सरीगला 2026 आरंभ हम। ये 2026 मसीहाटा विभिन्न राशि व्यक्ति मान किभली कि सुफल असफल दब से विषय में आलोचना करवा। दर्शक बंधु प्रत्येक वीडियो में दुईटी चित्र माध्यम आपण बुझे था कहीं देखो प्रथम चित्र ग्रह मान स्थिति और द्वितीय चित्र ग्रह मान स्थिति विषय में आलोचना करवा। आम विशेषकर जो वार्षिक राशिफल कथा गणना करते जो चारोटी ग्रह रही शनि राहु केतु एवं बृहस्पति यही चारोटी ग्रह सांगरे आमे जो राशि विषय में आलोचना करते से राशि राशिधिपति कथा भी आलोचना करते कहीं ना शनि राहु केतु एवं बृहस्पति ये जो चारोटी ग्रह रही ये चारोटी ग्रह गोटे गोटे राशि दीर्घ समय धरी रुहति से प्रेडिक्शन करी हुए। अन्य समस्त ग्रह गुड़ा सब कम समय रुहति से कथा जो आलोचना को आम नहीं पारे कहीं सब गुड़ा जो 9टी ग्रह कथा चंद्र गोटे राशि 2.5 दिन रुहति तेणु 12टी भाव कथा गणना कला बेलू वीडियोटा बहुत लंबा हम बहुत दीर्घ हो से विशेषकर आम ये जो चारोटी ग्रह संगे संगे राशिधिपति विषय भी आम आलोचना करते आम शुभाशुभ फल आम गणना करते गला। ये जो आम देखुचे संपूर्ण कुंडली आमर है 360 डिग्री 360 डिग्री और 360 डिग्री आम तो 12 भाव 12टी राशि विभक्त कर प्रत्येक राशि है 30 डिग्री। ये जो 30 डिग्री के अतिक्रम करने ग्रह मान समय लगी था। शनि गोटे राशि की अतिक्रम करने 2.5 वर्ष समय लगे और शनि का रहणी समय ग्रह मान रहणी समय जो अतिक्रम समय को रहणी समय कहा जाए। राहु केतु गोटे गोटे राशि आपंकर 18 मास 1.5 वर्ष रुहति। बृहस्पति गोटे राशि 13 मास वर्षे मासे रुहति बुझिपारे। तेणु आम आज आलोचना करवा मिथुन राशि विषय। मिथुन राशि राशिधिपति किए से ना बुध। बुध गोटे राशि 20 दिन मिनिमम से 20 दिन भर अच्छी बकरी से बकरी हंती बकरी हेले पुणी अधिक दिन रही बुझिपारे कि तेणु तांकर गोटे मिनिमम आम 20 दिन बुध गोटे राशि रुहंती बुझिपारे कि तेणु ये बुध जो चारोटी ग्रह संगे संगे आम बुध को लेकिन प्रेडिक्शन करवा है कि तेणु बुध वर्तमान कौटी अच्छा बुध वर्तमान अच्छा कौटी ना मकर राशि बुझिपारे कि बुध मकर राशि अच्छा है 23 जनवरी 26 रु 11/2/26 पर्यंत 11 फेब्रुआरी 26 पर्यंत मार्गी हेबे। पुणी 11 फेब्रुआरी 26 रु 19 फेब्रुआरी 26 पर्यंत बकरी हेबे है पुणी मकर राशि की जीवे बुझिपारे। तेणु बुधंकर जमी आम बृहस्पति विचित्र गति अच्छी बुधंकर से ए वर्ष भी 2026 से बकरी हे पुणी मार्गी हे बकरी मार्गी कौन बकरी ग्रह पर मोटे वीडियो करी पूर्व एपिसोड आप देखिपारे। ग्रह मानकर देखो समस्त जो बकरी मार्गी गोटे सामान्य धारणा आपको दौची जो बकरी मार्गी कौन ना आम जो 9टी ग्रह रही एमाने समस्त राहु केतु छाड़े अन्य जो 7टी ग्रह रही एंटी क्लॉकवाइज बुलंती डाहाण रु बाम को बुलंती। ये जो डाहाण रु बाम को बुलिया ये जो चिराचरित गति बुझिपारे कि गोचर गति कहते केवल राहु केतु आपंकर क्लॉकवाइज सब बकरी गति क्लॉकवाइज बुलंती। राहु केतु को छाड़ीदेले अन्य जो 7टी ग्रह रही माने सब मार्गी एमाने चिराचरित गति बुलंती। ये 7टी ग्रह रु चंद्र एवं सूर्य
ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ଦି ଜଣ ସବୁବେଳ ପାଇଁ କଣ ନା ଏମାନେ ମାର୍ଗୀ, ଏମାନେ ବକ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତିନି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଯୋଉ 5ଟି ଗ୍ରହ ରହିଲେ ଏମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ମାର୍ଗୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ବକ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ସେମିତି ଆମର ବୁଧ କଣ କରିବେ, ମିଥୁନରୁ ଆପଣଙ୍କର ସରି ଧନୁ ରାଶିରୁ ଆସିବେ ମକରକୁ, ମକରରେ ପୁଣି ବକ୍ରୀ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଧନୁକୁ ଆସିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମିତି ତାଙ୍କର ଗତି ହେଇ ବୁଧ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 26 କୁ ମାର୍ଗୀ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଧ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି, ଧନୁ ରାଶିରେ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ପଳେଇ ଆସିବେ ମକର ରାଶି କି, ମକର ରାଶିରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକି ଯିବେ। ତାମାନେ ଏମିତି ବୁଧଙ୍କର ଯୋଉ ଧନୁ ଏବଂ ମକର ରାଶିରେ ଅବଧି ସମୟ ରହିବ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ଧନୁ ରାଶିରେ, ବୁଧ ରହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶିଆଧିପତି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଇଲା କୋଉଠି, ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ରାଶି ଉପରେ ହେଲା କି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଧନୁ ରାଶି ଉପରେ ହେଲା। ବୁଧ ରହିଲେ ଧନୁ ରାଶିରେ, ସପ୍ତମ ଭାବ ରହିଲେ, ରାଶିଆଧିପତି ସପ୍ତମ ଭାବ ରହିଲେ, ସପ୍ତମ ଭାବ ବଳବାନ ହେଇକରି ରହିଲା ହେଲା। କେବଳ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଶନିଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କର କେତୋଟି ଗ୍ରହଙ୍କର 3ଟା ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, କେତୋଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଶନିଙ୍କର ହଉଛି 3ଟା ଦୃଷ୍ଟି, କଣ 7, 3, 10। ଶନି ଯୋଉ ରାଶିରେ ରହିବେ ସେଠୁ ସପ୍ତମ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦଶମ ରାଶିକି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ରହିଲେ ମୀନ ରାଶିରେ, ଶନି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋଉଠି 7, 8, 9, 10। ଶନି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋଉଠିକି ଦେଖିଲେ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ। ଫିର ବି ଏଠି କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳ ଥିବ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 23 ଜାନୁଆରୀ 26 ରୁ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆଜିକାଲି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି କମନସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଜିକାଲି ଆଗରୁ ବି ଥିଲା ହେଲା, କପଲ୍ସ ଲାଇଫରେ ଟିକେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୁଏ। ଆଉ କୋଉଠି ବଡ ଧରଣର ହୁଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଡ ଧରଣର ହୁଏ, ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର ସେପାରେସନ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେପାରେଟ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେପାରେସନ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 23 ଜାନୁଆରୀ 26 ରୁ ଆପଣ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସମୟଟା ବହୁତ ଭଲ ସମୟ କପଲ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ। କେବଳ ଶନିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଏବଂ କେତୁ ଏତେ ବିଘ୍ନ କରିପାରିବେ ନା, କାରଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ସପ୍ତମ ଭାବ ପରେ ଏବଂ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ରହିଲା ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବଳବାନ ରହିଲା। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ଯେ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦବ, ଅଣ୍ଟା ଜଏଣ୍ଟସ ପେନ୍, ମସଲ୍ସ ପେନ୍, ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଯୋଉଗୁଡା ରହିଲା ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦବ, ଯୋଉଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ଦେଖାଦିଏ, ସେଗୁଡା ସବୁ ଦେଖାଦବ। ବଟ୍ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର କପଲ୍ସ ଲାଇଫରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରିଲେସନଟା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ରିଲେସନଟା ବହୁତ ବଢିଆ ରହିବ। ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝାମଣା ବହୁତ ବୁଝିବେ ସେତେବେଳେ ଏବଂ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଭଲ ବୁଝିବେ, ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେପାରେସନ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେପାରେସନ ବୋଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେପାରେଟ ନୁହଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଝଗଡା ହେଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏମିତି ହଉଛି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କପୁଲ, ସେମାନେ ସହି ପାରୁନନ୍ତି କାହା କଥା, ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେପାରେସନ ହେଇନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେଇନାହାନ୍ତି, ମନମାଳିନ୍ୟତା ହେଇ ଝଗଡା ହେଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? କାହିଁକି ନା ରାଶ୍ୟାଧିପତି ରହିଲା ସପ୍ତମ ଭାବରେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଭାବ ରହିଲା ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଇ ସମୟରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସଂସାର ବସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଏବଂ ରିଲେଟିଭସ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବେ କୋଉଠି, ମକର ରାଶିରେ। ଧନୁ ମକର ଏ ଦିଟା ରହେ ବୁଧ। ମକର ରାଶିରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ମକର ରାଶିରେ ରହିଲେ କୌଣସି କାହାର ବି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ କେତୁ ଶନି ଏମାନଙ୍କର କ୍ରୂର ଦୃଷ୍ଟି ପଇଲାନି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ରହିବ, ଆପଣ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ରୋଗ ଗୁଡା ସବୁ ଅଛି, ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ରୋଗ ଗୁଡା ସବୁ ଅଛି, ଏସବୁ ରୋଗ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମାଧାନ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ରାଶ୍ୟାଧିପତି ବଳବାନ ହେଲା, ଅଷ୍ଟମ ରହିଲେ ସେ କଣ କରେ, ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଏମାନେ ରହିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ, ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରୀଭୂତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବୁଧ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି, କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର
कुंभ राशि के पळेई आसी भाग्य भाव को पळेई आसी हैला तो भाग्य भाव को बुध पळेई आसीबे सेतबेला आपनकर निश्चित भाव रे अपन जोडा अटकी थिबा काम अपन जहा जो कामडा चाहुथबे 3 मार्च 2026 बेलको जतो कुंभ राशि के आसीबे 3 मार्च 2026 बेलको जतो कुंभ राशि पळेई आसले बुध सेतबेला कोन हबो आपनकर निश्चित भाव भाग्य रे जोडा भाग्य रे बोले अपन चाहे म भाग्य रे विराट परिवर्तन अपन जोडा चाहुथबे करिया पय जो काम आपनकर अटकी थिबो से काम आपनकर निश्चित भाव हबो किंतु टिके कष्ट हबो काहे ना केतुटार दृष्टि रहला एवं राहु रहला सेठी बुझि पाले कि राहु केतु रहिबे को पर्यंत ना केतु आपनकर 3 मे को जाइकरी पळे आसीबो कोठी कर्कट राशि हैला 3 मे को कर्कट राशि की पळे आसीबो केतु हैला ता पूर्व बुध पळे आइथबो नवम भाव हेले राहु रहिला केतु रहिला तेनु राहु नवम भाव रहिले एवं जो राहु गोटे देखो आम भावुं राहु गोटे खराब ग्रह आम जो रहिले वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजर रहिले से माने राहु गोटे भल ग्रह शुभ ग्रह भाव विवेचना कर शुभ ग्रह भाव गणना करती फिर भी आम कहे आम गोटे ज्योतिष शास्त्र गोटे कथा शुणुवे राहु 10 में दुनिया 10 में राहु गोटे एमती ग्रह राहु जो भाव रो ग्रह सांगे से तारि भली आचरण कर तेणु जो बुध टिके आसबे टिके केतुर प्रभाव रहिबो बट राहु एवं बृहस्पति देखो बृहस्पति नवम दृष्टि देखले भाग्य भाव को बृहस्पति नवम दृष्टि भाग्य भाव देखले एवं बुध रहिले भाव रे जो भाग्य भाव रे राहु संग रहिले टिके केतु आपन को हैरान करि पारे केतु टिके समस्या सृष्टि करि पारे किंतु आपन काम होई जिवो बुझि पाले 3 मार्च 2026 पर आपन समस्त काम सुरखुरे हबो किंतु राहु जतल पळे आसीबो 3 मे 26 के अष्टम भाव को राहु पळे आसीबो सेतल टिके आपन असुविधा पकेबो अचानक किछि ओडा आपनकर स्किन डिजीज देखा दो आपनकर अचानक किछि ओडा दुर्घटना करैबो हला 3 मे 2026 पर 3 मे 2026 4 मे को पळे आथो 3 मे 2026 पर 4 मे को राहु अष्टम को पळे आसीबो हला अष्टम को पळे आसी राहु अचानक दुर्घटना कराए अचानक डिजीज सब दिए एउडा सब करे राहु फिर भी आपनकर एई समयटा 3 मार्च 2026 पर आपनको निश्चित भाव भल फल मिलिबो बुझि पाले कि तापरे पळे गेल किए ना राहु अपन सॉरी बुध आपनकर आसीबे कोठी की ना राशि की केतळ आसीबे ना 29 मे 2026 रु 10 जून 2026 पर्यंत बुध रहबे कोठी आपनकर जन्म राशि रे रह हैला हमें विशेष कर बुध को नहीं बेसी प्रेडिक्शन करूचे बुझि पाछन जतो एठी पळे आसीबे 29 मे 2026 राहु पळे आस्तबा ठीक राहु आपनकर 3 मे रे पळे आसीबो राहु एठी पळे आसले बुध एठी सुरक्षित रहिले से अनुसार हम बृहस्पति देखिबा बृहस्पति केतबेले ना 31/10/2026 हैला संध्या 6:11 जे कर्कट राशि आसबे त बुध बृहस्पति एठी रहिले दिजन रहिले कोठी आपनकर जन्म राशि रे रहिले राहुर दृष्टि पड़िले भी एठी आपनकर एई जो समयटा रहिबो हैला बहुत भल समय रहिबो शरीर सुस्थ रहिबो समस्त कार्य आपनकर बुध करै देबे बुझि पाले 29/5/2026 रु 10 जून 2026 पर्यंत हैला एठी आपनको भल शुभ फल मिलिबो बुझि पाले तेणु तापरे आमे देखिबा विशेष कर आंक संगे आ गोटे ग्रह को देखा ना मंगल हैला मंगल कोठी केना मंगल होची बुधर परम शत्रु मंगल हे होची बुधर एकादश अधिपति मंगल होची षष्ठ अधिपति बुझि पाले कि तेणु मंगल जोठी जोठी रहइबो मंगल जो जो समय मंगल रहइबो जो जो भाव रे गोटे शत्रु ग्रह जो भाव रे से जेमति गोटे मित्र ग्रह राशि अधिपति बुध जो जगह रहला अपन शुभ फल देला सेम तार शत्रु जे मंगल सी जो भाव रहइबो खराब भाव रे सेटा अपन अशुभ फल दो बुझि पाले कि तेणु मंगल हला षष्ठाधिपति मंगल हला एकादशाधिपति बुझिपारे कि मंगल आपनकर पळे आसला कोठे ना मंगल 7 डिसेंबर 2025 रु 16 जनवरी 2026 7 डिसेंबर 25 रु 11
ସରି 16 ଜାନୁଆରୀ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲା କୋଉଠି ଧନୁ ରାଶିରେ ହେଲା। ଏଇ ସମୟଟା ମଙ୍ଗଳ ରହିବ ଧନୁ ରାଶିରେ। ଏଠି ବୁଧ ନଥିବ, ସେଠି ମଙ୍ଗଳ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ରହିବ, ମଙ୍ଗଳଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ପୀଡା ଦବ। କଣ ନା କପଲ୍ସ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରେଇବ। ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲା, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚବାଚ ହବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡା ହବ, ପାରିବାରିକ ରିସ୍ତା ଯୋଉ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ ଟା ଖରାପ ହବ, କପଲ୍ସ ରିଲେସନ ଟା ଖରାପ ହବ। ଟିକେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜିକାଲି ସବୁ କପଲ୍ସ ଲାଇଫରେ ଆମର ଟିକେ ଝଗଡା ଅଛି। ଝଗଡା କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଝଗଡା କାହାର ନାହିଁ। ବଟ୍ ଟିକେ ମଙ୍ଗଳର ଉପସ୍ଥିତି ବେଶୀ କରିବ ତାକୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହେଲା। 7 ଡିସେମ୍ବର 25 ରୁ 16 ଜାନୁଆରୀ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଉ ଏଠି ରହିଲା, ଏ ସମୟ ଟିକେ ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଝଗଡା ଘାଣ୍ଟି ଆମର ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଝଗଡା ଘାଣ୍ଟିର ଟିକେ ବଡ ଧରଣର ହବ ହେଲା। ତାପରେ 16 ଜାନୁଆରୀରୁ 23 ଫେବୃଆରୀରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଗଲା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ହେଲା। ଏ ସମୟଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା, ରକ୍ତପାତ, ସର୍ଜରୀ ହେଲା ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ଡିଜିଜ ଏଇ ସବୁ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କରେଇବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯେ ଯୋଉ ଡିଜିଜ ଆପଣ ସର୍ଜରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ, ସେମିତିଆ ଡିଜିଜ ମଙ୍ଗଳ କରେଇବ। ଯାଉଛନ୍ତି ପଡିଗଲେ, ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହେଲା, କିମ୍ବା ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ବାହାରିଲା, ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କରେଇବ। ମକର ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଯିବ କେବେ ନା 23 ଫେବୃଆରୀରୁ 2 ଏପ୍ରିଲ ଯାଏ ରହିବ ମଙ୍ଗଳ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ। 23 ଫେବୃଆରୀରୁ 2 ଏପ୍ରିଲ ଯାଏ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ବି ଆପଣ ଏଠି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବ। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ କେବଳ ରାଶି, ନବମ ଭାବ, ସପ୍ତମ ଭାବ, କର୍ମ ଭାବ ଆରି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ହେଲା। ନବମ ଭାବରେ 16 ଜାନୁଆରୀରୁ 23 ଫେବୃଆରୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ରହିବ, ଆପଣ କାମ ଗୁଡା ସବୁ କରେଇଦବ। ଯୋଉ କାମ ଗୁଡା ହବ ଆପଣଙ୍କର, ଯୋଉଠି ଆପଣ କାମ ପାଇଁ ସେଠି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହବ, ଉଚ୍ଚବାଚ ହବ, ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ହବ, ଏସବୁ କରିବ ହେଲା। କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ହେଲା, ନବମ ଭାବରେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାପରେ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ରୁ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ରୁ ଶୁକ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ହେଲା। ଶୁକ୍ର ଏଠି ଉଚ୍ଚା ରହିବେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଥା ହେଲା, ଏବେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କଥା। ଶୁକ୍ର ଏଠି ରହିବେ କୋଉଠି? ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚା ରହିଲେ, ଉଚ୍ଚା ଗ୍ରହ ମୁଁ କହି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଏ। ଶୁକ୍ର କର୍ମ ଭାବରେ ରହିବେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣ ପାଇଁ କଣ ହେଇଗଲେ ନା ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମାଧିପତି, ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି ଉଚ୍ଚା ରହିଲେ ହେଲା। ଶୁକ୍ର 16 ପାଇଁ ମୀନ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚା ହୁଅନ୍ତି, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ନିଚା ହେଇଯାନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚା ଗ୍ରହ, ଯିଏ ଆପଣ ସପୋର୍ଟେଡ ପ୍ଲାନେଟ ଉଚ୍ଚାରେ ଥିବ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦବ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଏଠି ରହିଲେ କୋଉଠି? ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଲେ, ଦଶମ ଭାବରେ, କର୍ମ ଭାବରେ ରହିଲେ, ବୁଧଙ୍କର ମିତ୍ର ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ ହେଲା। ଏବଂ କର୍ମ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ରୁ 6 ଏପ୍ରିଲ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ପୁଣି 20 ଏପ୍ରିଲ ଇଏ ରହିଲେ ମାର୍ଗୀ ରହିଲେ ଶୁକ୍ର ଏଠି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବି ଏ ବର୍ଷ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଗତି ସବୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମାର୍ଗୀ ବକ୍ରୀ ଏମିତି ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଫିର ବି ଛାଡନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ତ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଯାଇକି 19 ମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ କର୍ମ ଭାବରେ ହେବେ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁକ୍ର ସଫଳତା ଦିଆଇବେ ହେଲା। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁଡା ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହିଛି, କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡୁନି, ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡୁନି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ହବ। ଏବଂ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରମୋସନ ଅଟକି ଥାଏ, ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ହେଲା। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପେନସନ କିଛି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ପେନସନ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଆପଣ ସେଗୁଡା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେଗୁଡା ସବୁ ସମାଧାନ ହବ।
ଯଦି ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ କୌଣସି रुकावट कोन डिस्टर्बेंस अछि कोन ऑब्स्टेकल अछि आपण चेष्टा करन ता भितरे प्रमोशन ପାଇଁ ना ए सब मित्र हबो बुझि पाले कि तो विशेष कर मिथुन राशि व्यक्ति मन ପାଇଁ 2026 टा मोटामोटी बार भल रहइबो तो मंगलर उपस्थिति आपनकर जो सप्तम नवम अष्टम ए तीनटार मंगलर उपस्थिति का आपनको बेसी क्षति पहुंचेबो तो दर्शक बंधु आपण जदि आपनकर व्यक्तिगत प्रेडिक्शन निज विषय में राशि कथा राशिफल कथा कहउछन्ती ग्रह मानकर गोचर कथा तो हम आलोचना कर राशि कथा हम आलोचना करछन्ती पर्टिकुलर गोटे व्यक्ति विषय में जानिबो चाहबा पर्टिकुलर गोटे व्यक्ति विशेष विषय में प्रेडिक्शन करिबा तार लग्न कुंडली विचार कले तार महादशा अंतरदशा कोन चलीछि से अनुसार पर्टिकुलर तार परफेक्ट प्रेडिक्शन ता हेई पारिबो तो जदि आपण माने निजर निज विषय जानवा चाहते 2026 टा आपण माने किभଳି तले मोर नंबर दिया मो नंबर मते कांटेक्ट करंतु तो गोटे वर्षर विवरणी आपण मो पखरु कैलकुलेशन कर नियंतु तो दर्शक बंधु आज एपिसोड में मिथुन राशि विषय आलोचना कले नेक्स्ट एपिसोड में कर्कट राशि विषय आलोचना करबा कर्कट राशि व्यक्ति मान 2026 टा किभଳି रहबो कि शुभ फल अशुभ फल से विषय आलोचना करबा।